दो पुलिस वाले आए हैं समोसे लेने के लिए, पैसे देंगे नहीं और ये ले जाएंगे फोकट में। अरे पैसे निकाल के दे रहा है पुलिस वाला, पैसे दे रहा है और ये चाचा जो है पैसे नहीं दे रहा, मना कर रहा है कि नहीं आप ऐसे ही ले जाएं। अरे ये तो छोड़ दिए, बगैर पैसे लेके नहीं आ रहे। आवाज़ दी चाचा ने कि चले आप दे दें पैसे, ये लेके जाएं। ہے کافی ہمیں اپنا رب جلی، نہیں کوئی اللہ سے بہتر وکیل، ہمارا ہے خالق و مالک وہی، نہیں چاہیے اس پہ کوئی دلیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں اپنے رب پہ ہے